Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Joseph Perlas. Sir Joseph, mayong adlong Domingo ug advance Merry Christmas. Mayong adlong Domingo sab ug advance Merry Christmas Sir Riel ug sa atong mga kintig paminaw. Itong latest with the update. Kining shear line ang panag-abot sa bugnaw ug init nga masa sa hangin may nakaapekto diha sa Southern Luzon. Samtang kining amihan o northeast monsoon may nakapekto sa nahibiling bahin sa Luzon area. Samtang usab kining ITCZ na ipagbaba sa iyang axis karon nakapekto in some areas diha sa Mindanao ingon man sa Palawan. Gawas na ni mga weather systems wala gyapon tay gi-monitor nga LPU Bagyo Sud udol sa to ang Philippine Area of Responsibility. Ang mga pag-ulan nato na nasinati labi na kagabi tungod ni aning shear line o panag-abot sa bugnaw ug init nga masa sa hangin. Og so far noon karong mga orasa nagkaanam nagkahilis no ang mga pag-ulan na nasinati diri sa Central Visayas area. Tungod kay nakita po nato na ay medyo paghinay sa amihan nag-recede siya northward hinungdan usab ang boundary sa amihan ug kaning shear line usab is musaka usab iyang axis. So expecta karong adlaw manam improve weather condition labi na diri sa Central ug Eastern Visayas area. Karong adlaw ang Western Visayas sa pilnaan sa area sa Negros Occidental adunay pagkamaragumon pa sa kalangitan ug naay mga katag-katag nga hinay nga to sa kasarangan ug naay kwasyon nga kusog na mga pag-ulan. Samtang ang nabilbayan sa Kabisayaan pilna in some areas diri sa Cebu sugod karong adlaw maganam og fair weather condition naragyapon tayo kwasyon nga hayag nga timpo sa panahon o kung naamay mga pagulan kini mga patak-patak og mga lumalabay dala sa shear line ingon man kini nga to mga localized thunderstorms. Kahimtang sa tuwang hangin ug kadagatan wala tay gale warning. Ang diri sa Kabisayaan aduna gyapoy hinay nga to sa kasarangan nga hangin nagikan sa Bagatan Silangan ngadto na sa Aminang Silangan kuang kadagatan na ay gagmay nga to na sa kasarangan nga mga pagbalod. Expect pata nga sa musud pang mga adlaw magpabiling malinawon na ato ang kahimtang sa pagbalod sa kadagatan o kakusgon sa ato ang hangin luwas sa pagbiyahe sa kadagatan. Sa Cebu ato ang dagat mo taob ni sa alas 12:09 sa udto nga gilawmon nga 0.8 meters ug mo na sa alas 4:09 unyang hapon nga gimabon nga 0.5 meters. Ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Watong haring adlaw subang sa alas 5:46 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:20 sa hapon. Ug mo atong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Oeste. It's Joseph Merlas. Maayong buntag ug happy weekend. Salamat nimo sa Joseph. Happy weekend sa Pag-asa Mactan. Happy Sunday. Happy Sunday sir. Salamat. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Perlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatud sa tungdagan sa kahimtang sa panahon kon weather update ngayon adlaw nga Domingo pizza 1 bulan sa Disyembre tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May panagkauban kang kubra in action. Panautak o paminaw sa'yo sa kabuntago.